안녕하세요, Mimi Jandy. 안녕하세요. Kumusta man mo? Wala may klase. Kakio 없어요. So, today, November 11, 11 no? So, it's Pepero Day, no? Okay, 11 man. Kasi forma sa 1, di ba, stick? So, same sa Pepero. So, sa Korea, mo na Pepero Day. So, this time, kailan mo, Gil gagaganin? Wala, malayo. So, he gave you Pepero, 5 shik. And, Yongton, 200 shik. Plus 1, wala ko ba? 200. Gil gadaganim. 1, 2, 3. 밀가다가님 감사합니다. Kamida. So, na may duwa ka rin, no? Jandy. What time? 4? 2 p.m.? Asa daw? Sapatos daw? Kamsahamnida. 감사합니다. Bye-bye.